فارت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا بقي مقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدنا ووالدكم ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكرام. شهد لله لهم الفاتحة. يا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي
أنت تعلم كيف حالي إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الشكر علينا مدعا سلام عليك يا حبيب سلام
ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت فعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
الإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وقرب ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفتح الرحيم الفكر المقدم محمد بن علي فعل بموصوله وفروعه ربابة زادنا بعافية نبي أن الله يولي درجاتهم ويكون بهم بأسرارهم ونظرهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح الأرواح سدد الصوفية أينما كانوا محل ترواحهم أن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم في علومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح الأرواح سيد الراتب قد بإحسان وقوت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عربي الحداد ووصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الفتح الأمر كافة الفتح الله الصالحين ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح إلى حد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم سقطه نيلة ويدعو الله بها رافعة يده ثم يدعوها ويقول اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والحمد لله رب العالمين. Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين أسألك يا الله التوبة والمغفرة وتوفيق الهداية والاستقامة وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Al-mukarramun wal muhtaramun yang
hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada jiran tetangga, keluarga besar Pak Haji Irian Syah, juga lingkungan Masjid Al-Mujahid Blok Besar, serta para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang agung, malam yang mulia, dan juga kita berada di suasana tahun baru 1 Muharram, di awal Muharram 1444 Hijriah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun ini kita mendapatkan selalu bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tahun ini merupakan tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Salawat beriringan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mana hijrah beliau diambil patokan sebagai tahun baru umat Islam. Hijrah beliau mengandung makna sejarah bagi umat Islam. Patokan di sana kita mengawali tahun baru Islam. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita astakana malam 10 bulan Muharram atau disebut malam hari Ashura. Sebelumnya ulun agak terlambat tadi datang, mohon ampun maaf, minta rela karena ulun dari pagi itu kegiatan jam 4:30 sudah ulun aktif di Bikir Subuhan. Pas hari ini ulun karena jadwal di Haur Gading, perbatasan HST lawan Kabupaten Balangan di ujung sana, Bau Batang Alai Utara. Batang Alai Utara. Jadi kemudian pulang beberapa perjalanan hari ini jadwal mengajar di Pondok Pemangki. Kemudian habis zuhur langsung berangkat ke Amunte, ada pertemuan Dewan Pengurus Majelis Rasulullah Sebenua 6, kemudian dari Buntok wilayah Kalimantan Tengah. Sampai para maghrib berangkat pas maghrib tadi di Pemangki, sampai ke rumah azan Isya, mandi langsung apa segalanya, persiapan segalanya. Ya tadi agak terlambat, belum minta ampun, minta maaf. Nah, ya mudah-mudahan kita malam hari ini cuaca kita alhamdulillah mendukung. Malam hari ini adalah malam 10 Muharram. Jadi kitab Sulamut Taufik yang dibaca di kegiatan rutin 6 bulanan kita untuk malam hari ini libur dulu, karena malam hari ini kita memanfaatkan momen yaitu malam hari Ashura. Nah, jarang banget pas karena malam Senin. Malam Senin pas malam hari ini kita malam hari Ashura. Jadi ulun mengambil istifadah ataupun mengambil kitab. Ada di sini kitab yang disusun oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Syahul Salim, salah satu ulama murid terdekat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di kota Madinatul Munawwarah. Dia ulama produktif dari kalangan habaib yang ada di Jawa. Aslinya dia orang Jawa, tapi lawas mengaji di Madinah. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Habibullah Ta'ala dan di Banjar Umur Surabaya. Di sini ulun membacakan fadilah hari Ashura, dan juga ini di Hadramaut di kota Tarim malam hari ini seperti ini ahlan wa sahlan ya Habib Ahmadi bin Faisal Ba'bud.
Silakan Bib. Sini ada. Kalau masalah ya Habib. Fadhal ya. Fadhal. Nah, jadi alhamdulillah kita sebagaimana di kota Tarim Hadramaut di Masjid Ba'alawi pada malam hari ini juga mereka membaca kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang bertepatan di hari Asyura atau 10 Muharram. Nah, jadi kita mengambil berkah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bagaimana ahli Tarim penduduk Hadramaut melaksanakan atau mengagungkan, menghidupkan malam hari Asyura, malam 10 Muharram. Nah, kita mengambil berkah juga mengumpati adatut Tarim, kebiasaan orang-orang Tarim di Hadramaut. Kita membaca sejarah sedikit dan tentang fadilah, faedah-faedah yang banyak ada di hari Asyura ini. Khususnya kita umat Nabi Muhammad SAW banyak kita mengambil fadilah dari kisah-kisah nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang ulun bagikan itu ada kertas yang ulun bagikan. Nah, untuk yang ratibul haddad, kita ratibul haddad yang hanyar ataupun yang terdahulu itu jangan dibawa bulik lah. Itu diantara anggota majelis kita ini ada yang berhadiah untuk gasan kegiatan kita. Jadi dipakai kan kumpulkan karena tiap pertemuan dibagikan. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan yang berhadiah Allah Ta'ala berikan rezekinya halal, luas rezeki, murah rezeki, kabul hajat dunia dan akhirat. Bila tadi cukup yang kita tambahin pulang silahkan. Nah, anak-anak berhadiah ke atas segalanya ini untuk kemaslahatan umat. Bukan kadang-kadang beli bulik kita beli bulik tadi nggak tahu ingat bulan kiana kan tim ada turun bersepuluh orang ada turun 10 hilang. Nah, jadi ini kemaslahatan selama hak pakai di majelis. Adapun yang ini, nah kertas ini, nah ini dari ulun. Nah, ulun yang pahalanya gasan kalian ulun telah meninggal dunia, orang tua, kuitan ulun, tua ulun, keluarga ulun. Mudah-mudahan sidin nimong yang ulun menghadiahkan ini buat pian manfaat. Nah, ini bawa bulik silahkan. Hendak pian laminating silahkan. Hendak pian perbanyak kopi bahasa silahkan. Dan ini karena ada kita baca doa gasan isuk. Insya Allah. Ini mic nih bisa distabilkan lah supaya nyaman. Nah, ya. Sound system nih perlu juga kita nih. Bibinian kedengaran aja kah? Kedengaran kah? Nah. Di antara faedah atau yang dianjurkan di hari Asyura ini, ulama-ulama menyimpulkan sebagaimana di dalam kitab I'anatul Talibin, di kitab Nihayatul Zen, dan juga di kitab Tanzun Najah Wassurur. Banyak ulama-ulama menyimpulkan di antaranya di sini ada 12 perkara, 12 amaliyah yang disunahkan, dianjurkan di hari Asyura. Nah, pas ini esok hari Asyura. Di antaranya yaitu yang pertama as-shalah, sembahyang. Nah, ini ada kata sembahyang sunnah. Yang mana di sini ada fadilah yang masya Allah luar biasa. Nanti karena ulun bacakan riwayatnya. Nah. Yang kedua as-shaum, puasa. Nah, jadi malam hari ini sedang berniat sudah banyak datang majelis ini sedang bermasak kabar dahulu. Iya, makan iwa kemudian sahur. Ini puasa sunat itu puasa wajib sahurnya sama aja. Kalau puasa sunat sahurnya jam 8 kan ada. Yang ketiga silaturahim. Nah, silaturahim kita berelang wadah
kawan-kawan ataupun lebih dikhususkan lagi keluarga nang jarang kita elangi. Itu penting benar silaturahim. Apalagi sidin Tuhan umpamanya. Silaturahim beelah. Silaturahim nih pulang jangan dua tangan 10 wara lah. Apakah dibawakan sidin ke-7 umpamanya makanan ini. Nah, jangan sidin yang sudah kada begigi dibawakan kacang raum kawan. Nah, ini paham kita. Misalnya pakaian nih, cucu nih sayang mana pakaian, lawas mulai pesantren kada bisa tamu. Sayang pakaian dibawakan kacang, pakaian umur 80 ke atas. Nah, bawakan untuk sidin roti kah atau pundut nasi nah, sayang dah. Pundut nasi. Yang keempat, sedekah. Nah, ini sedekah nih. Benar nih, jangan pahalanya nih mulai malam ini nah. Yang kelima, al-igtisal. Mandi. Nah, ini lu bacakan judul-judulnya. Yang keenam, al-iktihal, bercelak mata. Nah, kalau bisa bercelak. Cuma bercelak mata ini pakai celak aja, pakai harang di dapur. Kalau ulun guru aja jangan bisa jalak bae. Narau panci burit panci di celakakan pakai korek api, ya kayak pocong jadinya kan. Jangan mujur celak mata. Itu sama enggak ada apa-apa, lakian binian celak. Yang ketujuh, ziaratul alim. Nah, beelang lawan orang alim. Tuan guru. Nah, beelang. Silaturahim beelang lawan sidin. Minta doa, minta banyu, minta arahan, minta saran, minta nasihat lah. Nah, yang ke-8, iyadatul marid, mengelangi orang garing. Nah, kalau ada yang garing dielangi. Nah, cuma lihat juga garingnya, mau garing covid, ujung kita benar kena. Nah, ini garing nang kadang menjangkit, nang kadang memudaratakan. Dari sakit hati bisa dielangi, suruh begini aja. Yang ke-9, mas'ur ra'sil yatim. Nah, menyapu, menjapai kepala anak yatim. Nah, maksud anak yatim ini kayak perkara menurang umur 50 sudah isi usaha sugih, jujur aja kuitan sini meninggal, itu lain anak yatim yang di sini itu dana sudah duit pulang. Maksud di sini anak yatim orang tuanya sudah meninggal, kuitannya nih abahnya dan karena belum balik orangnya, atau balik juga cuma belum dewasa, belum bisa dicari lagi. Nah, cuma juga jangan sampai menjapai kepala anak yatim aja, menjapai warat bari kah amplok duit kah ini soalnya itu juga ngerempak lah inggih ada kena ahsana ilaih nggih hadisnya. Judulnya yang 10 pulang. Nah, tausiatu alal iyal. Nah, ini bagi acil-acil ini kabar gembira bagi pian jelai. Tausiatu alal iyal ini makna secara bahasanya aja meluaskan apa bahasa kitanya tuh nafkah atau jatah belanja kepada anak bini keluar warga. Umpamanya pian lah kebiasaan pian sehari-hari memberi bini atau anak atau keluarga yang ada di rumah nang pian tanggung nafkahnya. Umpamanya sehari itu pengeluaran pian biasa makan 50.000 umpamanya atau 100.000. Nah, hari Asyura ini usahakan lebih kalau bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah, di hari Asyura setahun sekali. Jangan misalnya ini jatah pacangan seminggu lah ya. Jadi minggu kayaknya jangan lagi minta itu kan boleh gitu. Itu namanya habar muqaddam mubtada muakhar. Kudu hulu jatahnya nah, jamak takdim. Nah, umumnya jatah sebulan aja. Hari Asyura unjuk ya. Bulan kayaknya kalau lagi mau ambil ini kurang ajar. Jangan itu karena kalian tahu saya ada dial, kadang meluasakan malah menyempitkan pacangan harapan. Bulan kayaknya ada kawan ukar gincu. Ada kawan ukar bupur, ada kawan ukar macam-macam. Apalagi ini ada ngarannya skincare kah? Bukan selebeo nih. Selebeo nih antik ya. Banjir kalau tuh rasa selebeo.
selebeo kira ditutup jalan apakah semalam tuh sekalinya bukan selebeo ayo ini kan gawian nih kurang ajar benar ya kalau lapangan dipakai ke apa publik akbar kah mengundang habaib kah atau maulid akbar kah mengumpulkan manusia untuk mengajak sholawat taat ini selebeo di situ ya Allah. Mudah-mudahan pemimpin kita dapat hidayah, amin. Ini orang birayang juga bang, enggak perlu di birayangnya tembak berait jauh. Yang ke-11 taklimul azafir, memotong kuku. Nah pas benar hari Senin besok leh. Nah, memotong kuku kucing ya juga bang, kalau bisa kucing. Kuku sebagaimana urutan yang diajarkan oleh salaf kita Imam Ghazali juga. Yang ke-12 qiraatul suratul ikhlas, membaca qul huwallah suratul ikhlas 1000 kali. Mulai besokan lah. Mulai subuh 1000 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 1000 kali. Ini penting. Allah kawat ya. Ada kemauan kawat. Nah, kemudian membacakan riwayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Ini Sayyidina Abu Hurairah sahabat Nabi yang diantaranya beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israil shauma yaumi fis sanah wa huwa yaum Asyura. Jadi berkata sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam hadis ini Nabi beliau bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan memardukan kepada Bani Israel. Bani Israel umat-umat Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, bukan Mesir biasanya. Setiap tahunnya itu, setahun itu ada diwajibkan satu hari berpuasa, yaitu wahwa yaum Asyura, pada hari Asyura. Nah, hubungan Bani Israel berhari puasaannya hari Asyura. Wahwa yaumul ashir minal Muharram, hari Asyura tadi hari tanggal 10 di bulan Muharram. Fasumuhu wa wasi'u ala iyalikum fihi fa innahu man wasa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'ir sanatihi fasumuhu. Nah ini jersiden yang Nabi, maka berpuasalah kalian. Dan barang siapa, nah yang nomor berapa tadi? Nomor 10 tadi, berluas-luas kepada keluarga. Masuk luas tuh banyaklah royal, jangan isuk tambah engken. Ya tadi jaluran aturan 50.000, isuk cilai tagih 100.000, 200 kah, 2 kali lipat. Ini fadilahnya jar Nabi, barang siapa yang royal lawan keluarganya, lawan anak bininya pada hari Asyura, fa innahu man wasa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi min malih wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya setahunan sampai Asyura akan datang. Ini kunci pancingan rezeki kita setahunan ke depan. Semakin banyak pian mengasih bini pian, anak pian, keluarga pian yang di rumah, maka semakin banyak juga harapan pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah Ta'ala pacangan tahun akan datang. Makanya di orang tuh banyak anak, banyak rezeki, banyak bini bang, banyak rezeki deh. Di sini alih lu kan sing bini-bini banyak mata-mata ulun sini. Ini Marina ulun banyak. Ini banyak sini intelijennya kalau sembarangan sini. Termasuk kayak Nah jadi itu diantara fadilahnya orang nang royal lawan anak bini. Apalagi isuk kan biasa adalah hari Asyura ini ulah bubur. Ada kan di sini ulah bubur? Yang ulun kalinya membawa lantang tadi, ya ini jadi lantangnya jadi isuk kan ambil enak sepancian kita kalau buka puasa isuk kan
Kalau ada yang mulai bubur Asyura, maka bubur Asyura ini campurannya rempah-rempahnya lain dari yang lain. Kalau nang dijual-jual itu kan bubur sop, bubur ayam kampung, bubur yang biasa. Dengar kabar kan ada campurannya inilah, jangan campur semen putih hijau kan. Bebangkakan gigi. Nah di dalam hari Asyura ini juga fa innahul yaumul ladzi taballahu fihi ala Adam. Hari yang mana Nabi Allah Adam diterima taubat sidin. Hari Asyura. Hari Asyura. Wa rafa'a fihi Idris makanan aliyan. Diangkat Nabi Allah Idris alaihi salam ke tempat yang tinggi. Nabi Idris alaihi salam. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Nabi Nuh alaihi salam, kita mengenal Nabi Nuh ini kan diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat. Dia suruh mengulah kapal di atas gunung bulah. Orang biasanya mula kapal itu di higa pantai lah. Ini di atas gunung sih Din. Kalau ditawakan anak buah sih Din, apa biarnya mula anu aja. Kapal benar-benar Ramadan kita tahu yang penting perintah Allah Ta'ala. Tadi dari Allah Ta'ala sana mengabari kena akan banjir apa segalanya. Nah, ayo orang berabai sadang ulah kapal dah di atas itu. Di atas nateh dah ulah kapal. Nah, ini Nabi Allah Nuh alaihi salam selamatkan oleh Allah Ta'ala itu pada hari Asyura. Wa naja Ibrahim minan nar. Nabi Allah Ibrahim selamat dari bakaran Raja Namrud. Raja yang zalim pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah Nabi Ibrahim itu dibakar. Tapi Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan, justru sebaliknya apa? Api jadi dingin, menggigil sih dia kedinginan. Orang kan kepanasan Nah, jadi disitulah mukjizat para nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di hari Asyura juga Nabi Ibrahim padamkan apinya atau selamat dari api bakaran bakaran Raja Namrud. Wa anzalallahu fihi Taurat ala Musa. Nabi Musa menerima kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada hari Asyura. Ini Taurat, kitab yang ada pada Nabi Allah Musa. Kitab suci Tuhan Nabi Musa bin Israil Taurat. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijin. Nabi Allah Yusuf alaihi salam keluar dari penjara di hari Asyura juga. Ini kejadiannya nih Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Allah Yusuf selamat dari tenggelamkan di Sanak Sidin di sumur itu hari Asyura juga. Ini Nabi Allah Yusuf di penjara karena difitnah. Nabi Allah Yusufnya kan orangnya bungas, tampan, siapa yang ada terlena. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya syair mengatakan seandainya inilah hubungan Nabi Allah Yusuf itu kan diriwayatkan kan melihat ketampanan Nabi Yusuf tuh saking tampan itu kada sadar lagi kekawanan kekawanan Julaiha waktu mengiris buah-buahan melihat Nabi Allah Yusuf keluar melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf secara otomatis terhipnotis kada perasaan lagi jari jemari teririskan oleh pisau. Nah ini baru ketampanan Nabi Allah Yusuf. Apalagi seandainya teman-teman Julaiha besti-bestinya tuh. Hanya pembiniannya aja kada kawan lagi sampai kekawanan besti-bestinya Julaiha melihat ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketampanan beliau. Yang mana ketampanan beliau itu Masya Allah basyarul akal basyar, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Seandainya hubungan Julaiha itu melihat sedikit saja daripada ketampanan wajah Nabi Muhammad, niscaya bukan tangan lagi yang teriris, namun mereka rela mengiris hati mereka. Ini mudah-mudahan kita kalau mau memandang wajah agung Nabi Muhammad dalam mimpi atau secara ya Allah secara jaga, minimal nantinya setelah kita wafat atau menjelang ajal kita tiba, kita bertemu Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana itu kita bisa bertemu? Itu caranya banyak sholawat, banyak kita berkumpul dengan anak buriat beliau,
Alhamdulillah pada malam hari ini kita dihadiri salah satu zuriat Nabi besar Muhammad SAW, Sayyid Ahmad bin Faisal Ma'bud, dan sidin panjang umur, sehat walafiat. Ini Masya Allah sidin lah. Habis maghrib tadi sidin di Masjid Rasulullah. Setelah itu pulang sidin langsung ke sini. Nah, jadi bersambung raudhatan min riyadil jannah. Surga ke surga sidin. Mudah-mudahan kita dapat surga seberatan. Nah, berkah kita berkumpul ahlul bait, alhamdulillah. Apalagi malam hari Asyura ini Masya Allah, malam mustajab berdoa diantaranya. Nah kemudian waradda fihi ala Yaqub basaru, dikembalikan penglihatan Nabi Allah Yaqub, abahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih ngan kuitan sidin Nabi Yaqub. Nah, Nabi Yusuf bin Yaqub. Nabi Allah Yaqub ini asalnya buta karena apa? Karena menangis atas kehilangan Nabi Allah Yusuf. Kan kayak Pak, kurang Tuhan saking sayang lawan anak, menangis sampai mata buta. Buatnya nih juga buaya diputusi pacar lah. Oh, enggak ada mungkin sampai buta loh. Menangis buaya benar. Kisahnya status 5 hari 5 malam, soalnya isuk dapat nomor hanyar pulang laun kawan. Ada ulang kisahnya kayak itu. Cuma ada juga pian kisah lah sedikit lah, supaya hampir ngantuk. Ada pian orang mati bini mati kita dalam doakan mah mudah panjang umur bini kita seberatan sikung aja bang maksudnya. Jadi orang ini mati bini ini juga lawas, garing membawa kematian nih, garing lawas. Jadi nang bini ini juga melihat nang laki juga menawarkan nih ajal hendak tiba, oh abahnya aja, pian hendak tahu bini aja mana? Semoga tawaran itu ya ada ya. Ditawari cuma menjelang mati sudah ditawari. Jadi nang laki ini menjawab kada juga, mengiyakan kada juga, cuma mendengarkan aja. Jar nang bini, pian abahnya, ulun izin akan aja, cuma imbang meninggal. Dengan syarat kubur ulun karing. Kubur urun karing. Musim hujan juga ya Pak juga mati. Dengan syarat kubur urun karing, Masya Allah syarat ya Allah. Imbang mati juga syarat pulang. Untung syaratnya itu. Coba syaratnya langkah himayat ulun pas. Jangan heran pian lah. Semalam ada kejadian orang mencontan apa nih? Hendak kajian taguh itu. Kenapa negara kajian taguh? Coba kajian sugih coba lah. Ada kan di sini guru nang kajian sugi nang duit di atas sajadah lu empat mengaji juga nah. Bisa lagi berjualan lu. Nang ada nang kajian nang bila umbah sembahyang duha ada duit 100.000 belambaran. Kalau ada lu empat mengaji barang jam setengah 3 subuh datangin wilayahnya nah. Ini mengaji taguh. Cuma masuk penjara kan taguh aja dapat borgol polisi. Semalam apa? Mancuntan kelopak mata mayat berapa ekor jadi korban. Ada kepa juga caranya. Nah ini kalau pilih disyaratkan bini melangkahi mayatku dulu ya, jangan berbini aja. Jangan heran pian orang melangkahi mayat karena berarti disyaratkan bininya tuh anak berbini. Nah ini syaratnya tunggu kubur urun karing. Pas meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal, nang laki ini ziarah tiap hari. Ziarah tiap hari ya Allah. Untung sidin ziarah, didoakan sidin ziarah. Hari pertama wajar aja masih hari pertama basah, mungkinnya bertungguan 3 hari 3 malam bisa serobong. Menuju hari basah masih, menuju hari basah, yang mungkin aja hujan atau becek kah. Menyalawi hari pulang sidin, datang ke kubur masih basah. Ya Allah basah nih nalar. Tunggu karena orang taat long bini nih, ngalih benar taat sampai ke mati nih biar jelai. Sampai menyeratus. Menyeratus ini kan himung sudah nih sedikit berbagi yasin. Nah, berfoto yasin. Sekalinya ziarah basah tetap, maka basahnya itu basah bujur. Maka kada ada hujan ya sih 100 hari. Akan tetapi umbah isuknya ini kenapa sih dan geretek hati? Isuknya umbah 100 hari ini biasanya sih ziarah umbah bulat begawi. Mungkin begawinya tuh sampai jam siang lah,
sore kemarian. Cuma pas libur sidin begawi ziarah dimajukan bisukan mbah sembayang buka. Sekalinya pas ziarah bertamu lawan adik ipar membawa 2 buting ember. Adik ipar membawa ember 2 buting. Dihintip pak naik, ini bawa ember aja. Ikuboy, kita gureh. Nyawa sekalinya aja. Sampian sekalinya lah aja. Kenapa nih jar tadi menggawe ini? Ulun nih apa jar kakak juga? Ulun nih dikontrak sudah sampai haul keberapa aku jualan. Pokoknya tiap hari tugas ulun bila hendak begawi, ulun membawa ember disuruh disiram. Kada tahunya tujuan sini penting siram 2 ember setiap beisukan. Pakai ember nang genal rupanya leh. Nah, 2 ember. Innalillah. Ini kisahnya aja perjanjian. Ini ngarannya pembunuhan yang berencana. Kisahnya bah sampai haulannya ada mau garing 2 ember sehari. Kisah ya bang, dapat tahu jadi riwayatnya udah beda. Ada kalau dipertanggungjawabkan pula riwayatnya. Kalau kan om itu ngaku nih guru aja di mana ambilannya tuh aja. Beda. Nah, yang selanjutnya waqashfud dharri an Ayyub, dan di sini berikan kesembuhan daripada Nabi Allah Ayyub daripada perihal bahaya sidin. Wa fihi ukhrija Yunus min batni haud. Nabi Allah Yunus diselamatkan dari perut ikan haud. Kita tahu Nabi Allah Yunus alaihissalam, beliau membaca tasbih Nabi Allah Yunus yang sering mungkin kita setiap nisfu Sya'ban membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu Nabi Allah Yunus yang pertama maulah itu bacaan tasbih. Tasbih Nabi Allah Yunus 3 lari sampai amalannya ketika kita ini tasbih Nabi Yunus. Nah itu hari Asyura juga Nabi Yunus keluar dari parut iwak haud. Wa fiha fulikal bahru li bani Israil, dan di sana terbelahlah lautan, mukjizat Nabi Musa menyeberang lautan membawa kaum Bani Israel. Dan pada saat itu juga Fir'aun dan rombongan pasukannya umpat tenggelam. Nabi Allah Musa selamat ke tepian, namun air kembali mengapit si Fir'aun. Makanya dalam hari Asyura ini jangan hendak mahaul Fir'aun pian. Kalau mahaul Fir'aun, amun ulang tahun banyak nang di sini. Karena Jibril ulang tahunnya hari hari Asyura, karena selanjutnya nih Jibril. Hussein tuh anunya kedatuan buan Habaib meninggal di Karbala hari Asyura juga. Itu buat Syiah bang mengerti itu. Kemudian juga Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau wafat hari Asyura. Sayyidina Umar nih wafat hari Asyura pada ketika beliau imam sholat subuh berjamaah. Ditusuk, ditimpas orang mulai belakang. Yang pada lapangan Amirul Mukminin Sayyidina Umar mati ditimpas orang dari belakang pada ketika beliau memimpin sholat. Lalu beliau meninggal dalam keadaan munajah di hari yang mulia, di hari Asyura. Hari Asyura juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian wa fihi ghufira li Daud alaihi salam. Nah, Nabi Allah Daud diampuni dosa-dosanya di hari Asyura. Wa fihi atallahu mulka Sulaiman. Nabi Sulaiman yang super kaya, yang kekayaannya tidak tertanding sampai akhir zaman, itu Allah taala berikan di hari Asyura. Nah, penyerahan kekuasaan atau kekayaan kerajaan Nabi Allah Sulaiman itu di hari Asyura. Wonder to Bilqis nih. Wa fi hadzal yaum ghufira li Muhammadin ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan di hari ini juga Allah taala menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, bahwasanya beliau diampuni dosa-dosa yang telah lewat
dan dosa yang akan datang. Ini berita gembira bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita diampuni dosanya. Berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diampuni oleh Allah Taala. Kita mengambil berkah di hari Asyura. Wa huwa awwalu yaum khalaqallahu fihi dunya. Hari Asyura ini adalah hari pertama hari yang diciptakan oleh Allah Taala di dunia. Pertama hari ini diciptakan yaitu hari Asyura. Wa awwalu yaum nazala fihi al-matar minas sama. Yaum Asyura. Pertama turun hujan ke permukaan bumi ini hari Asyura. Nah, hari Asyura. Begitu ada pertanyaan, apabila hujan itu mulai hari Asyura. Pertama Allah Ta'ala menurunkan hujan hari Asyura. Wa awal rahmah nazalat ilal ardi yaum Asyura. Allah Ta'ala pertama menurunkan rahmatnya ke permukaan bumi ini di hari Asyura. Kejadian peristiwa Asyura nih kita. Faman shoma yaum Asyura faka'annama shoma dahrahu. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura besok hari ini, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Diingatkan jangan sampai ini menyalahgunakan ini hadis. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura besok hari sebelum Muharram, maka dia dicatat nangkaya puasa 1 tahun. Mungkin itu belum ada puasa, guru bulan puasa itu menyalahgunakan undang-undang hadis. Ini dari segi fadilah, dari segi pahala. Adapun puasa Ramadan itu ketetapannya sudah diwajibkan. Jangan hendak ngelelain biar sembahyang di Masjidil Haram ya 100.000 ya pahalanya. Oh boleh ke Indonesia tahan ya kan sembahyang setahun ya. Mana itu? Kurang ajar itu. Ajaran sesat bujur itu. Magrum wa huwa shaumul anbiya. Nah, jadi hari Asyura ini kebiasaan para nabi-nabi, puasanya para nabi. Wa man ahya lailatul asyura bil ibadah faka'annama abadallah ta'ala mithla ibadati ahli samawati sab'a. Nah, ini kita malam hari ini. Barang siapa yang menghidupkan malam hari Asyura, malam ini kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah, langkah kita berkumpul pada malam hari ini mendengarkan maulid, sholawat bersama, kemudian kita membaca wirid Ratibul Haddad yang di sana ada amalan-amalan kita, minimal yang kita dapatkan husnul khotimah. Ya Zal Jalali wal Ikram mitna ala dinil Islam. Ya Allah, matikan kita dalam keadaan agama Islam. Malam hari ini barang siapa yang menghidupkan malam Asyura bil ibadah, dengan ibadah, jangan menghidupkan lawan orkes, jangan menghidupkan lawan selebeo. Fashion Week, malam Asyura bertepatan Fashion Week, hati-hati pian tuh. Kalau kada kawat menurunkan rahmat Allah Ta'ala, mengundang rahmat Allah Ta'ala, minimal jangan sampai mengundang laknat Allah Ta'ala di kampung kita. Ini perhatikan. Kada kawa mengundang habaib, tablik akbar, kada kawa mengundang pemaulidan sholawatan, paling kada jangan sampai mengundang iblis yang datangan, dajjal yang datangan, maksiat yang datang, banjir seberataan. Kada tahu rumah tuan guru rumah pian jin biblah kena biblah. Sudah amatul balwa tuh seberataan kena. Nah, makanya jangan sampai ya ada jual jak orang nang kada pintar jak nyambat maksiat aku juga orang menanggung ya, dosa aku juga menanggung ya, tapi balanya bang, hati-hati, jangan hendak menanggung macam-macam. Ini perhatikan nih, sekali lagi ulangi, namun kada kawa mengundang rahmat Allah Ta'ala ke kampung, ke kota, ke kabupaten, ke kota kita, ke provinsi kita, minimal jangan sampai kita mengundang laknat Allah Ta'ala. Maksudnya laknat Allah Ta'ala apa kabar? Musibah itu teguran bagi kita. 50 tahun terakhir, bahkan ada yang sampai 80 tahun kayak buan pakaian ulun. Kada pernah banjir barabai nang kayak ini. Itu perlu kita muhasabah. Ada apa? Dosa apa kita introspeksi diri? Dosa apa kita, khususnya para pemimpin-pemimpin, berapa uang rakyat yang telah termakan disia-siakan begitu saja. Nauzubillah.
hari Asyura. Barang siapa yang menghidupkan malam Asyura dengan ibadah, zikir, minimal menghidupkan malam Asyura, sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuhnya kena berjamaah. Jangan malam ini kita bermajlisan isuk subuh melandau jam 6:30. Paling itu wajib jam 7:30 sembahyang subuh. Jangan. Faka'annama abadallah ta'ala misla ibadat ahli samawati sab'a. Orang yang menghidupkan malam Asyura dengan ibadah, maka seperti orang yang beribadah ahli samawati sab'a, penduduk langit yang ketujuh. Ibadahnya penduduk langit yang ada di langit ketujuh, nanti itu pahalanya kita. Nah, kita berada di bumi beribadah pada malam Asyura, nah kayak ibadah penduduk langit ketujuh kita beribadah, dan kita dapat berkah malam ini seberataan. Wa man shalla fihi al-barakatin. Nah, ini amalan esok. Barang siapa yang sembahyang 4 rakaat esok hari, 4 rakaat ini 2 kali salam, terserah, atau langsung 4-nya boleh. Yaqra'u fi kulli rakaatin, membaca setelah membaca Fatihah alhamdulillah sekali. Alhamdulillah itu maksudnya Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, dan surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai habis, jangan qul huwallahu ahadnya aja. Sampai habislah 4 ayat tuh. Ihda wa khamsina marrah. Ya, kadang letak salah pemahaman. Bahaya juga buat kami ini baik menyampaikannya tidak. Baca ayat kursi ya, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ini paham putakan ya, lawan kursi dulu. Maksud di sini qul huwallahu ahad sampai akhir. Baca Fatihah rakaat pertama nih ulun padahkan. Baca Fatihah rakaat pertama. Kemudian setelah amin baca qul huwallahu 51 kali. 51 kali. Nah, ada pulpen dicatat. 51 kali membaca qul huwallahu ahad. Kayak 7 rakaat kedua, kayak 7 rakaat ketiga, kayak 7 rakaat keempat. Apa ganjarannya? Ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 50 tahun. 50 tahun kita dapat diskon remisi dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa man saqa fi yaumi Asyura. Nah, bagi orang ketujuh memberi makan orang. Barang siapa yang memberi minum fi yaumi Asyura syarbatan ma'in saqallahu yaumal atsal akbar. Barang siapa, ini peribahasa aja lah, Nabi yang mengumpamakan, barang siapa yang memberi seteguk minuman aja. Cuma jangan dia seteguk minuman itu lo engken benar. Maksud di sini seteguk aja kayak dibalasannya, nah apalagi memberi nasi bungkus, bubur Asyura, semangkok sorong, selontong sorong. Pada ketika hari Asyura, bila pas buka puasa, membukakan orang puasa kurma kah, aqua kah, sedus. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya pada ketika hari Yaumul Aqtashil Akbar, di mana nanti hari kiamat ada nanti manusia sebarkan haus, yang mana haus tersebut seandainya seluruh air yang ada di permukaan samudra diminum makan kada kawa menghilangkan dahaga haus tersebut. Nah, ini balasan Allah Ta'ala orang yang memberi makan, memberi minum di hari Asyura, lebih khusus lagi membukakan puasa orang hari Asyura, maka inya nantinya hari kiamat Allah Ta'ala akan memberinya minum pada ketika hari di sana orang pada kehausan sebenarnya. Haksan segelas itu lam yazma ba'dahu abadan. Seteguk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya di hari kiamat, itu kehausan tidak akan kita rasakan selama-lamanya. Insyaallah. Sampai di sini ayatnya balasan Allah Ta'ala, wa ka'annama lam ya'silla tarfata 'ain. Orang tadi dicatat oleh Allah Ta'ala tidak pernah maksiat walaupun sekedip mata. Kan balasan orang memberi makannya kan. Nah, ayo besok siapa hendak bola bubur antari kami ke berapa belah. Wa man tasaddaqa fihi bisa dakatin, dan barang siapa bersedekah. Nah, banyak lagi sok anak yatim bersedekah. Bersedekah berapakah? Faka'annama lam yarid sa'il qat. Orang yang bersedekah esok hari itu dihitung oleh Allah Ta'ala tidak pernah menolak orang yang minta sedekah.
Artinya selalu bila ada orang minta-minta selalu kita nih rancak lah. Bila orang minta-minta pas kita ada berduit, pak lo maaf lalu aja. Nah, ini orang bersedekah isok, cuma jangan sampai lah juga disalah tafsirkan. Itu aku isok aja bersedekah ya, ada lagi bersedekah ya nanya jangan. Maksudnya saking fadilahnya esok bersedekah esok tuh fadilahnya Allah Taala mencatat inya itu kada pernah menolak orang minta-minta. Artinya selalu bersedekah. Ini amalan harta. Nah, kalau ini nyaman diamalkan nih. Nah, wa man iktasala wa tatahara yaum asyura. Barang siapa yang mandi, mandi nih. Mandi di hari Asyura wa tatahara dan kemudian inya berwudu, bersuci di hari Asyura, lam yamrad fi sanatin illa marul maut. Dia tidak akan diberikan garing, tidak jatuh sakit selama 1 tahun kecuali garing tersebut garing yang membawa ke ajal kematian. Makanya karena bila isuk ada yang mandi, kemudian ada garing isuknya sadang sudah. Sadang bawa siap sudah. Dilok besar kah? Mudahan kita panjang umur sebenarnya. Meminta kita pada malam hari ini kepada Allah Taala. Nah, mudahan Asyura karena kita tetamu pulang. Jadi esok mandi, ini nyaman mandi gawe lah. Nih mandi esok kemudian berwudu. Nah, niatnya juga ada. Nawaitul ghusla yaumil Asyura. Saja aku mandi sunnah mandi hari Asyura. Kemudian berwudu. Itu kada garing selama 1 tahun. Bila garing juga garing yang membawa ajal. Waman masaha fihi ala rasil yatim au ahsana ilaih. Dan barang siapa yang menyapu, mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik, menyantuni dengan duit kah, dengan apakah, makanan ringan atau apalah, yang penting berbuat baik lah. Nama ulah anak yatim tadi himung, faka'an nama ahsana ila aitami waladi adam, maka dihitung oleh Allah Ta'ala dia tadi berbuat baik kepada seluruh anak yatim Bani Adam. Ayo, insyaallah. Waman ada maridan fi yaumi Asyura, barang siapa yang menjenguk mengelangi orang garing besok pada hari Asyura, maka anna ma ada marada aula di badan adapun, maka dia seperti menjenguk orang garing daripada Bani Adam seberataan. Kita suruh rumah sakit dengan huri jadi apa? Nah, jadi menjenguk orang garing, siapa garing elangi, bawakan makanan apakah? Jangan didoakan mati sih Din. Membawa orang ke orang garing itulah berbaik-baik kita. Dahan pian sigar. Ini rencaklah kita melangi orang garing. Anu ikam ya arwah si anu tuh ya ikam. Nah, itu kan semangat sih Din. Orang semangat orang garing loh. Anu banyak biar sembuh. Ini berkisah. Anu ikam ya arwah si anu. Bunyi aja arwah sudah. Ya Allah di sini jangan bisa bilang berpon. Ih. Terus lagi. Berimur di sini. Wa huwa hari Asyura tadi, wa huwa al-yaumul ladzi khalaqallahu fihi arasy. Hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy. Hari Asyura, wal lauh dan lauh mahfuz, wal qalam. Wa huwa al-yaumul ladzi khalaqallahu fihi Jibril. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril hari Asyura. Ini ulang tahun malaikat Jibril esok. Malaikat Jibril esok ulang tahun. Diciptakan oleh Allah Taala di hari Asyura. Ini malaikat Jibril, ada kenang bengar Jibril. Yang kita ulang tahun ini malam ini ada kenang bengar Jibril. Nah, ini malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Taala pada hari Asyura. Wa rafa fihi Isa, Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Taala. Wa huwa alladzi taqumu fihi sa'ah. Hari Asyura ini hari yang mana karena kejadian hari kiamat. Berita hari Asyura. Selanjutnya masalah puasa. Yustahabu ayyasuma yaum Asyura wa yaumul qablahu wa yaum ba'dahu. Nah, disunatkan berpuasa pada hari Asyura dan juga hari sebelum Asyura. Nah, kayak hari ini tadi ada kena puasa hari 9.
Bila kan sawat juga hari ini ada pengantinan macam-macam hari Minggu. Maka puasalah esok hari dan hari yang ke-11-nya jar Nabi wa ba'dahu. Amun kada kawa juga isuk barang paling kali isuk jangan ditinggal. Nah, isuk jangan ditinggal. Sebagaimana hadis sahih siyamu yaum Asyura, dan ini ada musalsalnya. Musalsal yaum Asyura. Guru ke guru ke guru ke guru sampai pada sahabat menerima dari Nabi Muhammad SAW, dan ini hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Dalam hadis ini Nabi SAW beliau bersabda, siyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura, kata beliau, inni ahtasibu 'ala Allah, aku memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ayyukafira sanatal lati qablahu, sebagai penebus dosa-dosa setahun yang telah lewat. Ini diriwayatkan hadis sahih Imam Muslim. Mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebentar hari Asyura ini diberikan keberkahan. Hari Asyura banyak kita amalia. Nah, ini ambil kertasnya. Ulun jelaskan sedikit. Ini kertas ini halal. Boleh pihak sebarakan. Ini kertas, dan juga ada ijazah di bawah itu dari perguruan doa yang mulia Habib Salim bin Abdullah bin Rasyadi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi. Sudah siap? Ada yang belum kebagian enggak? Kalau tadi memfotokopi 100 saja, Bang. Ada yang belum kebagian enggak? Sudah, Bang. Agar ada kebagian di rumah sudah enggak, Bang? Sudah di rumah. Kami paham di rumah. Jangan menyimak. Nah, lagi yang madam. Nah, ini kertas ini silahkan terserah anak awet laminating. Anak lakas hafal dibakar langsung taguk abunya. Tuh kisah nih Bang, ujung di bawah. Ini di pondok tuh di lambat aja hafal jurumiah ini aja. Kita bakar aja abunya aja, minum aja ada juga itu. Itu kawan-kawan juga. Nah, ini ada doa zikir namanya hari Asyura. Zikir. Ini hari Asyura nih. Yustahabu fi yaumi Asyura, dianjurkan di hari Asyura. Ini diambil dari kitab Kanzun Najah wa Surur juga. Di hari Asyura qiraat. Ini membaca kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah buat baca kajian dengar 70 kali. Catat 70 marrah 70 kali. Baca 70 kali. Anak lebih silakan 100 kali, senjalku yang kurang 70 kali. Nah, diriwayatkan juga di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur juga para imam-imam terdahulu, Al-Alamah Ad-Dairabi fil Fawaid Waldihi wal Alamah Muhammad Al-Amir Shagir fi risalatihi fil Fadail Asyuri naqlan an Al-Alamah Al-Ajhuri. Beliau ini para imam-imam yang ada di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, barang siapa yang mengata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali pada hari Asyura esok hari, hafallahu ta'ala syarra dzalikal am. Nah, dan barang siapa ini 70 kali esok terserah, hendak imbah subuh boleh, hendak imbah zuhur, imbah duha, imbah azhar, yang penting sebelum maghrib. Sebelum maghrib dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Barang siapa yang mengata 70 kali di hari Asyura, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Setelah subuh kah, setelah zuhur kah, yang penting besok hari di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala hindarkan daripada kejahatan setahunan pada tahun itu sampai hari Asyura tahun akan datang 1445 Hijriah. Nah, diberi perlindungan Allah Taala. Sumayaqulu, kemudian ini doanya 7 kali dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatul arsh. La ma jaa wa la man jaa min Allah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal watr wa adada kalimatihi tamati kulliha. As'aluka salamata kullaha
birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina ala nabiyyina khairu khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. 7 kali doanya. Setelah hasbunallahu wa ni'mal wakil 70 kali, doanya dibaca 7 kali. Ini diriwayatkan dari Al-Gaus fi Kitabil Jawahir. Barang siapa yang mengata ini doa, membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil dulu, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kemudian membaca ini doa 7 kali, lam yamut tilka sanah, orang tadi tidak akan dimatikan di tahun itu. Wa man dana ajaluhu lam yuwafiq li qiraatihi, sehingga ianya diberikan taufik untuk membaca doa ini kembali di hari Asyura. Nah, setahun insyaallah berkat membaca 70 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali, kemudian doanya 7 kali, insyaallah diberikan umur panjang kalau bertemu hari Asyura 6 tahun akan datang. Mudah kita panjang umur sebentar. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang di bawah itu ulang, langsung ulun ninjau aja. Faedah dari almarhum Sultanul Ulama Perguruan Ulun Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, Sultanul Ulama. Beliau ini tokoh ulama tarim, pada zamannya digelari, dijuluki dengan Sultanul Ulama, rajanya ulama ilmu. Faedah ini satu faedah yang mana beliau mendapatkan ini faedah naqlan anil Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, dari guru sidin wali kutub wali besar Al Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, dan anak sidin Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab dan Habib Muhammad Idris bin Syihab. Ada juga dalam riwayat ini. Nah, ini bermodalam sedikit. Modalnya kan lebih banyak juga. Man akhadha, barang siapa yang mengambil pada ketika hari Asyura syai'an minal ma'il wardi, daripada banyu kembang mawar, bunga mawar, jangan tangkainya berduri. Fi finjan, finjan itu wadah bejana, kayak gidar halus tuh, nah bejana, atau yang anak banyak gadur, ember. Wa qara alaihi wa huwa nazir ilahi al-Fatihah sab'an. Summa yamsahu ra'sahu wa wajhahu wa yaf'alu dzalika biman ahab. Nah, ini fadilahnya nih. Tolong perhatikan. Isuk pian ambil bunga mawar, ambil banyu di jidar. Ini amalan nih. Ambil banyu di wadah, isi air mawar, atau random banyu mawarnya di situ. Cuma jangan nang layu lah, bau bener ay. Nang hanyar. Kadang-kadang betanaman mawar jangan enggen sok lah. Nukar kali pasar itu. Cuma mawar lah, jangan dicampur melati naon nang lain. Murni bunga mawar dicampur dengan air, kemudian banyu tadi sambil dilihati baca Fatihah 7 kali. Jangan kurang, jangan lebih, Fatihah 7 kali. Jangan Fatihah. Baca Fatihah bismillah sampai waladhdallin amin 7 kali sambil memandang, jangan berpijim. Pandang banyu yang sudah bercampur lawan banyu mawar tadi, pandang. Kemudian baca Fatihah 7 kali. Nah, kemudian setelah itu jadi sapu banyu tadi ambil. Nah, usapakan ke kepala dulu, hanyar kamuha, bakas banyu pian bacai lawan pian lihati tadi, ambil banyunya, jangan dikubuyakan, ambil banyunya, usapakan ke kepala, kemudian kamuha. Apa fadilahnya? Orang tadi akan dipelihara dari segala penyakit. Apalagi kita di musim corona, macam-macam kan hanyaran doang timbul, sampai tahun akan datang hari Asyura. Kira-kira paham?
Nah, jam 10 sudah alhamdulillah. Pas loh. Jam 9 kita mulai, sejam kita duduk di sini mengupas kita tunggal gamatan tentang sekilas tentang hari Asyura. Padahal banyak lagi sejarah Asyura. Apalagi sejarah Ahlul Bait. Nah, banyak lah. Kita Masyurawi banyak lah. Mudah-mudahan yang ini bagaimana ulun dapatkan ijazah dari perguruan ulun mengamalkan ini doa dan amalia ini ulun ijazahkan lawan pian sabarataan sebagaimana ulun mendapatkan dari perguruan ulun ajaz hukum jami'an. Ijazah kita rela sabarataan ulun pada malam hari ini adalah pertemuan kita di Majelis Al-Tibul Haddad. Insyaallah bulan akan datang jatuh pada tanggal 4 September. Tanggal 4 September hari Ahad malam Senin seperti ini. Mudah-mudahan kita panjang umur seberataan. Kita niat pada malam hari ini niat puasa. Nah, masalah puasa sedikit. Puasa Asyura pertanyaan sering mendapatkan, Guru, Ustadz, bagaimana puasa Asyura digabung dengan puasa Ramadan? Khususnya banyak pertanyaan dari ibu-ibu. Umpamanya, bolehkah digabung? Mungkin ada kodoan. Binian kan ada lengkap biasanya puasa sebulanan ada halangan macam-macam. Lakian jangan ada halangan lah. Nah, sebagian pendapat ulama membolehkan menggabung puasa qadaan wajib. Ini puasa ini sama aja bang. Anunya undang-undangnya. Ada boleh makan juga kalau puasa sunat kawas setengah hari, sambung pulang setengah hari esok dawa. Sama ya pembatalnya itu juga sunnah lah, wajib lah itu juga. Jadi puasa sunnah boleh digabung niatnya, niatakan qadaan boleh. Apalagi esok kita bertepatan hari Senin boleh gabung. Pian qadaan dapat, pian esok hari Senin dapat, sunnah hari Asyura dapat. Itu sekedar sekilas hukum boleh menggabung puasa Asyura dengan puasa wajib qadaan. Mudah-mudahan kita segera dapat berkah insyaallah. Kita sedikit bertahlil hadiahkan kepada orang tua kita, pakaian kita khususnya yang ada di lembaran ini. Nantinya mudah-mudahan dapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khususan ila ruhi Hajah Fadlan bin Mansur wa Nurdin bin Haji Husin, Haji Norma binti Haji Junaid, Haji Mukhlis bin Haji Dasuni, Ibrahim bin Halid, Hafsah bin Yahya binti Yahya, Muhammad Mawardi bin Berah, Hajah Fatimah binti Abdullah, Haji Anwari bin Idris, dan Haryani binti Yuli, Haji Asyari bin Haji Bashar, Haji Habibah binti Haji Mursidi, Haji Ahmad Syarif bin Haji Asyari, Haji Siti Uyana binti Haji Asyari, Haji Husaini bin Haji Asyari, Haji Abdul Khalid bin Haji Badrun, Haji Maimunah binti Haji Abdul Hamid, Haji Anak Syukri bin Haji Basuni, Haji Nur Malaysia binti Haji Dahri, Haji Anita Herawati binti Haji Anak Syukri, Ahmad Marzuki bin Haji Anak Syukri, Haji Ridwan Syah bin Haji Hasan, Haji Abdul Sani bin Haji Jarkasi, Mudia bin Suraj, Sidi bin Mudia, Setia bin binti Yaakob, Bahri bin Rais, Bahrul Ilmi bin Hawasyah, Hajjah Mulia binti Sulaiman, Syarkawi bin Masri, Hajjah Intania binti Matnun, Muhammad Soleh bin Hajjah Abdullah, Ibrahim bin Halid, Hafsah bin Yahya, Mawardi bin Ibrahim, Muhammad Nur bin Mawardi, Ernawati binti Haji Sulaiman, Hajjah Sarkiyah binti Husni, Ahmad bin Syarif, Retna Haryani bin Yuliansah, Hajjah Faujiyah binti Abdul Hasan Asyari, Hajjah Tisarah binti Arbanang, Haji Basuni bin Haji Dahlan, Lamsia binti Haji Sani, Syahran bin Haji Bustami, Haji Bintang bin Haji Dahlan, Hajjah Al-Ruqiyah binti Haji Masdar, Haji Luqman bin Haji Hasan, Hajjah Siti Bulkis binti Haji Basuni, Haji Fadlan bin Haji Mansur, Nurdin bin Haji Husin, Haji Nurma binti Haji Junaid, Haji Mukhlis bin Haji Basuni, Bahri bin Rais, Asad bin Bahri, Mawardi bin Haji Asad bin Bahri, Ahmad Suatu bin Bahri, Nurtia binti Salman, Nawiyah binti Haji Dahlan, Nafiyah binti Haji Muqdal, wa khususan ila ruhi Sayyidina Umar Faruq bin Khattab, wa Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jami'
ahli Ma'la wal Batu Subaikah wa ahli Zambar wa Waqda wa Quraid wa jami' ahli maqbarah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'addi darajatihim bil jannah annallaha yataqabbal amalana fi lailatul asyura bi barakati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد اذا حسد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan ila jami' masyayikhina wa mu'allimina khususan ila sayyidina Umar Faruq bin Khattab radhiyallahu ta'ala an wa sayyidina Husain bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa sayyidina Fatimah sayyidatina Fatimah Zahra binti Habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa jami' masyayikhina wa habibina sayyidatina Ali Abi Alawi khususan ila Imam Muqaddam Muhammad bin Ali wa ala alihi wa sahbihi khususan sayyidina Wali Ahmad Salim bin Abdul Rasyid radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi وخصوصا على من ذكر بهذه الورقات من المسلمين والمسلمات وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الذين على كل نية صالحة جميع خير العافية والسلامة الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم في الجنة وعلى هذه النية أن الله يتقبل عملنا في ليلة العاشوراء ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل سوى قرآنه من القرآن العظيم وقوله من قول لا إله إلا الله وقوله من كل سبحان الله وبحمده. وصلينا على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما منا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ثوب ذلك ونحدي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رجاله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الطاهرين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن سيدنا الإمام المسلم بالمعلم قال الله وجل من أهل البيت أجمعين ولا رشد الإمام المهاجرين اللهم عيسى ولا رشد الإمام أستاذ العظيم فقيه مقدم محمد بن علي وعلي وصولهم وإبراهيم ولا رشد عبد الرحمن السكان الحبيب عبد الله الإدريس الأكبر ثم إلى الحبيب أبو رشيد أبو بكر بن سالم وأكياك بن سالم ثم إلى الحبيب عبد الرحمن الله شيخ علي بن رسول الله عبد الله بن الحداد وصولهم وإبراهيم وتلمذته ثم إلى الحبيب علي محمد الحبسي وصولهم وإبراهيم ثم إلى الحبيب سالم عبد الله الشاذلي الحبيب محمد رسول محمد رسول الله رسول وصولهم وأئمة الراشدين ثم إلى جميع أمة المؤمنين والمؤمنين والسلام سوزن الذي من ذكر بهذه الورقة أوصل الله ثواب ذلك منا إليه أوصل الله ثواب ذلك منا إليه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسمن عظم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل في قبورهم الراحة والريحان والبسد والعمن والعفو يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المؤمنين